subscribe this channel. नमस्कार आज यही विश्लेषण में आमे एमिति एक विषय उपरे कथा हेबा जहा उपरे चर्चा आरंभ हेले ही समाज दुई भागरे विभक्त हो जाए ता हेउछि भारतर दलित आरक्षण व्यवस्था। एठारे आमे कोनोसी पक्ष नेबु नाही किंबा कहार समालोचना करिबु नाही, केवल कठोर तथ्य आउ वास्तवता उपरे नजर पकाइबा। आसंतु एही जटिल विषयर गभीर को जीवा। आरंभरू ही गोटे बहुत बड़ प्रश्न उठे, एही आरक्षण व्यवस्था कौन सतरे समाज को समान करुछि ना जातिर कांथकू आहुरी मजबूत करिदौछि। एही गोटे प्रश्न रे ही न्याय एवं योग्यता मध्यरे थिबा सबुठारु बड़ संघर्ष लुचि रहिछि। केही कहंती आरक्षण नथिले ए देशरे दलित माने केबे न्याय पाइ न थान्ते, आउ केही कहंती एहा देशर योग्यता व्यवस्था को नष्ट करिदौछि। आज आमे उभय दिगकू बुझिबाकू चेष्टा करिबा। आसंतु देखिबा आज आमे केउ केउ विषय जानिबा। प्रथमे व्यवस्थार इतिहास, तापरे न्याय पाइ थिबा जुक्ति, योग्यता बा मेरिट वितर्क, एहार मानसिक प्रभाव एवं शेषरे राजनीति ओ एहार भविष्यत। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम विषयरु व्यवस्थार इतिहास। स्वाधीनता परवर्ती भारत रे आरक्षणर आवश्यकता काहीकि पड़िला ताहा बुझिबाकू हेले आमुकु टिके अतीतकू जिबाकू हेबो। भाबी देखंतु शताब्दी शताब्दी धरी एक बड़ समुदाय को किभଳି भेदभावर शिकार हेबाकू पड़िथिला। सेमानकू मंदिर जिबाकू मना थिला, गाँ कूरु पानी टपे आनिबार अधिकार नथिला, शिक्षा और सरकारी पदवी तो बहुत दूरर कथा थिला। एही भଳି एक सामाजिक शोषण परे स्वाधीनता बेलकू एही ऐतिहासिक अन्याय को सुधारिबा पाई सांविधानिक अधिकारर निहाती आवश्यकता देखादेला। सेतेबेले संविधान निर्माता माने गोटिए बहुत सरल जुक्ति बाढ़िले, समान आरंभ रेखा। कथाटाकू एमिति बुझंतु, जदि गोटी दौड़ प्रतियोगिता हेउछि आउ किछि लोकंकू शह शह वर्ष धरी जानिशुनी पछरे बांधि रखा जाइथिला, तेबे आजी समस्तंकू समान धाड़ीरू दौड़ाइबा कोन ठीक हेबो? निश्चय नुहे। सेमानंकू आगोकू आनिबाकू हेले किछि अतिरिक्त साहाय्य दरकार। एइठु ही आरंभ हेला आरक्षण। वर्तमान आसीबा द्वितीय भागकू, न्याय पाई जुक्ति। जो माने एही व्यवस्था को दृढ़ भावरे समर्थन करंती सेमानंकर प्रकृत कथा कोन? सेमानंकर सबुठारु बड़ जुक्ति होउछि एहा दया नुहे, एहा ऐतिहासिक न्याय। माने आरक्षण देई केही काहा उपरे किछि उपकार बा चैरिटी करुनांती। पीढ़ी परे पीढ़ी जेउ अन्याय होई आसीछि एहा केवल तार एक छोट संशोधन मात्र। जेते दिन जाए आम समाज रे जातिगत भेदभाव बंची रहिबो सेते दिन जाए एई न्याय प्रक्रिया मध्य जरूरी। आउ गोटिए बड़ कथा हेला प्रतिनिधित्व। आज जो आईएएस आईपीएस बड़ बड़ डाक्टर किंबा प्रोफेसर पदवी रे आमे दलित समुदायर लोकंकु देखि पारुछु, टिके भाबंतु तो जदि एही आरक्षण व्यवस्था नथांता सेमाने कोन केबे सेठारे पहुंची पारिथान्ते? बोधुए नुहे। अनेक परिवार पाई एहा केवल एक स्वप्न होई ही रही जाइथांता। एबे नजर पकाइबा तृतीय भाग उपरे, योग्यता बा मेरिट वितर्क। आमे जाणु जे प्रति मुद्रार दुईटी पार्श्व थाए, तेणु आरक्षण को विरोध करुथेबा लोकंकर मुख्य चिंता आउ जुक्तिगुड़िक कौन आसंतु ताहा मध्य बुझिबा। एइठी प्रकृत संघर्ष आरंभ हुए। गोटिए पटे ऐतिहासिक न्याय आउ अन्य पटे मेरिट बा योग्यता। विरोधी माने बहुत सीधा सड़क प्रश्न पचारती, जदि दुई जण छात्रंकर परीक्षा नंबर अलग अलग तेबे केवल जाति को देखि जनकु सुजोग काहीकि मिलिबो? सेमाने अनुभव करती जे एहा द्वारा एक शुद्ध मेरिट व्यवस्था बा योग्यता भित्तिक समाज गठन दिगरे एक बहुत बड़ा बाधा सृष्टि होउछि। ता छड़ा आउ गोटे बड़ सामाजिक दृष्टिकोण अछि। अनेकंक मतरे आरक्षण जेते बढ़ुछि जातिर परिचय मध्य सेते बढ़ुछि। माने जो व्यवस्था समाजरू जातिभेद लिभाइबा पई तयारी होइथिला आज ताहा ही लोकंकु निज जाति मने पकाई देउछि। लागुछि जेमती एहा एबे न्याय बदलरे केवल भोट राजनीति होई जाइछि, जहा समाज को जोड़िबा परिवर्ते आउरी अधिक विभाजन करुछि। एथर आसीबा चतुर्थ विषयकू, मानसिक प्रभाव। राजनीति और नियम कानून ठारू टिके दूरकू जाई जो युवपीढ़ी पाई एही नियम होइछि सेमानंक मन उपरे एहार की प्रभाव पड़ुछि आसंतु देखिबा। साधारणतः एही कथा उपरे केही आलोचना करंती नाही, किंतु एहार वास्तवता बहुत कष्टदायक। बहुत दलित छात्र छात्री अनुभव करंती जे जेतेबेले सेमाने निजर कठिन परिश्रम आउ योग्यता बଳରେ सफल हुअंती सेतेबेले मध्य समाज सेमानंक उपरे गोटिए आरक्षण टैग लगाई दिए। लोके ताच्छल्य करी कहंती जे आरे से तो कोटारे आसीछि। एमिति सुनिले गोटी युव मनरे केते गभीर मानसिक चाप आसुथिबो आपण माने निश्चय अनुमान करि पारुथिबे। किंतु अन्यपटे वास्तवता भी किछि कम निष्ठुर नुहे। अनेक छात्र दृढ़तार सह कहंती जे जदि आरक्षण नथांता तेबे आमकु केही सुजोग ही देई नथांते।
କାରଣ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଭେଦଭାବର ଚେର ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିଲେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ବିଷୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କାମ କରୁଛି? ସମାଲୋଚକମାନେ ସିଧା କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସି ଆରକ୍ଷଣ ଦାବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆରକ୍ଷଣ ପରିସର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ? ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ବାହାଘର କେବଳ ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଘଟଣା ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସମାଜ ସତରେ ଏକ ହୋଇଯିବ? ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମ ରାତି ରାତି ମଣିଷର ହୃଦୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇଦେଲେ ସମାଜ ପୂରାପୂରି ଏକାଠି ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା କେବଳ ଆରକ୍ଷଣ ଦେଇଦେଲେ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ଆସିଯିବ। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବାଗ୍ରହରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନ ଶିଖିଛେ, ସେତେଦିନ ଯାଇ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଦଳିତ ଆରକ୍ଷଣ କାହା ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ତ କାହା ପାଇଁ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ? କାହା ପାଇଁ ଏହା ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୀତି? କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ରଖିବି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ, ତେବେ କ'ଣ ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତ ଏକତା ଆସିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ।